Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, how do you feel now? Okay, do you feel happy? Do you feel really prepared for this kind of exam? Okay, I hope that you out there feel so happy, feel so excited welcoming this ujian tertulis berbasis komputer, because through this exam you gonna make it into your dreaming university. Okay? Semoga Sobat Belajar sudah semakin sering latihan. As I mentioned over and over again, karena semakin sering latihan akan semakin sering terlatih dan semakin sering melihat variasi dan modifikasi soal. Jadinya nanti nggak lagi kaget melihat soal yang bentuknya seperti ini karena sudah berbagai macam, berbagai variasi sudah dipelajari. Oke, Sobat Belajar. Nah, seperti biasa, kita akan membahas soal-soal yang dia terkait dengan si berbasis komputer ini, si ujian tertulis berbasis komputer. Nah, sebenarnya Sobat Belajar, secara konsep, si ujian tertulis berbasis komputer ini memiliki hal-hal atau strategi yang mirip dengan teks-teks yang kita pelajari when we were in high school. Oke, sebenarnya dia itu mirip, cuma yang jadi pembedanya adalah tingkat kesulitannya, oke, dan juga banyaknya paragraf dan banyaknya informasi. Tapi intinya sama gitu ya. Jadi Sobat Belajar nggak perlu pikir kayak, aduh Kak, ini kayaknya baru really my first time. I can say that this is not really your first time ya. Paling yang first time itu melihat banyaknya informasi yang sebanyak itu. Oke, when compared sometimes in high schools itu dia langsung straightforward gitu. Nah, kalau si ujian tertulis berbasis komputer ini dia itu semacam bridging untuk Sobat Belajar dari high school menuju university, namanya juga udah masuk university ya. Jadi mahasiswa, jadi tingkat pola pikirnya itu mulai diasah, dimulai dari when you gonna enter the entrance examnya. Sobat Belajar, jadi seperti itu ya. Nggak perlu lagi takut karena sebenarnya strateginya udah dipelajarin. Jadi tinggal kita apply dan kita lihat nanti modifikasinya, variasinya sih ujian tertulis berbasis komputer itu apa, seperti apa. And something really important, Sobat Belajar juga nggak perlu sebenarnya translate word per word ya, satu-satu di artinya apa ya, terus pusing, aduh. Nggak perlu Sobat Belajar, karena kita tinggal lihat aja ke pertanyaannya, dia itu sebenarnya minta informasi tentang apa gitu ya. Karena more often than not kita itu nggak diminta untuk bisa mengerti one by one. Ada yang cuma satu kata aja, ada yang cuma implication-nya, ada yang cuma main topiknya aja yang kita bisa guessing dengan skimming. Skimming berarti kita grab the general ideas ya. Sobat Belajar, so without further ado, let's get started. This one, ujian tertulis berbasis komputer. So, let's take a look. Nah, ini dia salah satu teks yang ada di ujian tertulis berbasis komputer, gonna be sometimes mirip-mirip seperti ini. Dimulai dari temanya, bahasa-bahasanya, alur ceritanya, alur idenya, dan juga pilihan dari kata-kata yang ada di sini. Nah, ini kita lihat ada berapa slides? Ada 2 slides, tapi kita bisa lihat seperti tadi yang Kariska bilang, si ujian tertulis berbasis komputer ini teksnya dia akan banyak ya. Dia itu banyak, lines-nya bisa 5 lines or more gitu ya. Dan dia in total paragrafnya bisa 5 or more atau even less. Nah, nanti kita bisa lihat variasinya seperti itu. Sobat Belajar, jadi nggak usah kaget lagi sekarang karena memang ujian tertulis berbasis komputer identik dengan hal-hal yang buat pola pikir kita itu maju, intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah mulai terpatri di pikirannya kalau si ujian tertulis berbasis komputer itu nggak susah, jadi nanti semakin relax dan semakin confident. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Nah, ini yang tadi Kariska bilang, di pertanyaan-pertanyaan UTBK itu dia tidak seluruhnya meminta Sobat Belajar untuk bisa understand keseluruhan ide-ide yang dicantumkan di situ. Contohnya, ini Sobat Belajar bisa lihat paragraph 5 implies that. Dari yang banyak itu tadi, yang ada more than 5 paragraphs, ternyata pertanyaannya cuma di paragraf kelima aja. Ya udah, langsung aja paragraf kelima yang Sobat Belajar baca.
ya. Berarti we go back. Let's count 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this one. Here we go. Nah, okay. This one di sini ini Kariska kasih line. Okay. Oh, I'm gonna make a rectangle, not really in, perfect rectangle, but just to highlight the paragraph that we gonna say. Yang ini kita lihat, with more cases comes another concern. When you consider that you diagnose such people by the monitoring of their breathing while they sleep, then the logistics of that are immense. Notes McNichols. As a result, a good deal of research is focused on ways to easily and effectively find sleep apnea, both in sleep labs and in the home. Devices that can detect sleep patterns or portable monitors that can track sleep while worn to bed at home are two promising solutions. Asik. Nah, di sini yang tadi sudah Kariska bacakan, dia itu memberikan beberapa informasi. Nah, dari beberapa informasi itu, karena tadi pertanyaan tentang implications, kita harus tahu sebenarnya dia ini mengarah kemana. Ya, Sobat Belajar, kita perlu baca teliti. Oke. Nah, karena ini latihan, jadi kita bisa punya banyak waktu. Oke, next time kita akan coba mengerjakannya dengan speednya sesuai dengan aturan yang paling latest ya, yang ada tentang cara pengerjaan UTBK dan alokasinya untuk bahasa Inggris. Oke, so here we go. With more cases comes another concern. Oke, berarti ada sesuatu yang taken into consideration yang jadi fokusnya. When you consider that you diagnose such people by the monitoring of their breathing while they sleep, then the logistics of that are immense. Oke, cara yang pertama dia bilang itu through monitoring. This one. While they sleep. Tapi dia bilang, then the logistics of that are immense. Notes McNichols. Oke, nah berarti di sini kita bisa guessing in general, dia itu membicarakan tentang pola ini, pola nafas, bernafasnya untuk membuat logistics of something. Oke, nah sekarang kita lihat as a result, a good deal of research is focused on ways to easily and effectively find sleep apnea, both in sleep labs and in the home. Oke, nah berarti yang tadi sebenarnya dia bicarakan logistics of that are immense, itu dia berkaitan dengan how we can detect, we can find sleep apnea symptoms or something related to sleep apnea. This one. Here, find sleep apnea. Oke, dari sini Sobat Belajar, ini dia sebenarnya menjelaskan tentang how we can find the sleep apnea. Oke, nah tapi dia di paragraf kelima ini diawali dengan when you consider that you diagnose such people by the monitoring of their breathing while they sleep. Dia pergi ke sana kemari dulu, atau in other words dia itu nggak langsung straightforward bilang how to find sleep apnea, tapi dia memberitahukan tentang another way yang sudah dicoba, okay, to achieve this, okay, or to get this. Nah, oke. Nah, kita dapat itu. Terus kita lihat, nah ini dia case-nya adalah both in sleep labs and in the home. Kita lihat lagi. Devices that can detect sleep patterns or portable monitors that can track sleep while worn to bed at home are two promising solutions. Berarti ini sebagai answers dari yang tadi dia bilang focused on ways to easily and effectively find sleep apnea, dan di sini ada promising solutions. Berarti implicationsnya dia ada di sini di antara ini, Sobat Belajar ya. Dia bilang di sini devices that can detect sleep patterns or portable monitors that can track sleep while worn to bed at home are two promising solutions. Nah, berarti implicationsnya itu ada di sini, Sobat Belajar. Ya, dari yang kalimat terakhir ini. Devices that can detect sleep patterns or portable monitors that can track sleep while worn to bed at home are two promising solutions.
Dia bilang di sini, find sleep apnea, focus on ways to find it or detected easily. Dan ternyata di sini dia bilang again about promising solutions, devices. That's one. Okay, kita udah dapat itu general ideas-nya dan keywords-nya itu tentang implications of fifth paragraph. Sekarang kita go back ke sini. Okay. Kita bahas dari A, B, C, D, E, all, ya. Nanti kita akan melihat kenapa yang pilihan ini tepat dan yang lainnya itu kurang. Okay? Or even dia not really able to apple. Okay. Yang A, it is expensive to distribute a large number of apnea monitoring devices. Be careful. Di sini memang dia ada keywords monitoring devices. Tapi kalau kita baca completely, sobat belajar bisa lihat konsepnya itu justru berbeda dengan yang tadi dijelaskan di paragraf kelima. Dia bilang, it is expensive to distribute a large number of apnea monitoring devices. Kita nggak membahas tentang rate-nya atau harganya, komparasinya dengan harga dari berbagai devices-nya. Okay? Di sini justru dia menyebutkan itu. Nah, berarti udah langsung kita cross out aja. Bukan itu. Ya. Yang B, an urgent, effective, and efficient method of diagnosing apnea is needed. Di sini ada keyword effective and efficient method, ada apnea. Tapi kalau kita baca lagi, dia bilang di sini an urgent, effective, and efficient method of diagnosing apnea is needed. Padahal dia itu sebenarnya implikasinya bukan lebih ke metode yang harus dicari, tapi justru udah dapet ini yang tadi true devices itu dan bagaimana akhirnya dipergunakan. Ya, sobat belajar, berarti yang ini juga bukan. Kita langsung cross out. Terus yang C, the best way to diagnose apnea is by the help of sleep laboratories. Ada apnea, ada diagnose, ada sleep, ada laboratories. Nah, tapi again, implication of paragraph 5 itu dia bukan tentang the help of sleep laboratories, the best way. Kita nggak comparing one to another or one to many options, terus kita pilih mana yang best, tapi justru tadi udah ada satu devices dan itu yang bagaimana kita kembangkan atau kita take into consideration more, ya. Berarti yang ini juga bukan. Okay, so we have two options remained. Yang D, a portable device is the most effective method for detecting apnea. A portable device is the most effective method for detecting apnea. Nah, tadi kita ada bahas tentang device-nya. Okay. Terus tadi, kalau sobat belajar masih ingat, kita juga di paragraf kelimanya itu membahas tentang the most effective, promising solutions. Ya. Promising solutions itu artinya the most effective method for detecting apnea. Kan tadi dia bilang ada research focused on how to find or detect the sleep apnea. Terus dia bilang tadi devices, okay, itu adalah promising solutions. Okay, kalau yang tadi CC dia kurang tepat karena the help of sleep laboratories. Okay, nah jawabannya yang ini deh. Okay, nah sekarang kalau yang E, research has found the best way of diagnosing apnea. Be careful, sobat belajar, ini implies. So, implication. Kalau yang ini memang sudah tertera, research has found the best way of diagnosing apnea, nggak ada implikasinya. Ya udah memang tertera, dia bukan. Oke? Jadi, implication implies something like one step forward, ya. Jadi dia bukan yang seperti yang I ini, dia itu sesuai dengan yang ada di situ, ya, bukan itu. Jadi implikasinya. Oke? So, that's for this type of questions about implication. Okay, implication. Now, we move to other questions. Here, paragraph 7.
Okay. Ini, again, paragraph 7. Dia cuma tanya paragraf yang ini, okay? Jadi kalau misalnya sahabat belajar pas baca itu udah langsung fokus ke soalnya, jadi wasting time. Karena seperti Kariska bilang, baca dulu selalu soalnya. Ya, karena di soal itu menentukan seberapa banyak informasi yang harus sobat belajar bisa understand, ya. Kalau ini tadi cuma paragraf ke-5, paragraf ke-7, lumayan kan? Sekarang kita lihat. Which of the following sentences best restates ideas in paragraph 7? Kita lihat ya. Si paragraph 7 itu dia tentang apa? Restates berarti restatement. Berarti kita harus bisa, okay, untuk state again, namanya juga restate, state again. Kita bisa untuk bikin pernyataan tentang atau topik si paragraph 7-nya ini, karena dia line-nya ada banyak. Okay, nah setelah kita wrap, okay, setelah kita bikin concise, dia itu sebenarnya membicarakan tentang apa? Sekarang berarti kita langsung ke paragraph 7. Nah, this one. Okay. Ternyata dia last paragraph. Di sini sahabat belajar ya. Here, this one. Okay. The thought of sleeping with a mask for the rest of one's life is certainly off-putting to some, Bertha says. After a while, some people even develop an attachment to their device, says McNicholas. They actually go to bed and snuggle up with CPIP mask. He believes it is the body's subconscious reaction to being able finally to relax and have a restful night's sleep after months or years of untreated sleep apnea. Okay, sobat belajar, di sini kita bisa lihat keywords-nya yang dia repeat over and over again. Dia ada mask, sini ya. Okay, dan di sini ada mask lagi, particularly CPIP. Okay, let's see. Is there any? Okay, nah setelah kita lihat repetitionnya itu, nah itu juga bisa jadi clue kita untuk bisa restate idea, ya. Karena more often than not yang sering diceritakan atau mentioned berulang-ulang kali itu jadi hal yang memang fokusnya dari paragraf itu. Oke, nah sekarang kita deeper, masknya maksudnya apa? Kaitannya itu seperti apa? Fokusnya di mana? Oke ya, karena kalau membicarakan mask itu so broad. Ya, kita lihat di sini. After a while, some people even develop an attachment to the device, says McNicholas. They actually go to bed and snuggle up with CPIP mask. Oh, ternyata ini dia more about habit. Ya, jadi dia setiap tidur itu using CPIP mask. Dan ini dia ternyata sebagai medication or treatment of sleep apnea-nya. Okay. Nah, berarti ini mask and sleep apnea-nya. Okay, dan dia itu sebagai treatment. Intinya itu. Okay, about that. Dan sekarang kita lihat ke pilihan jawaban ya. Okay. Restate ideas in paragraph 7. Okay. Nah, ini yang dia bilang tadi tentang apnea, treatmentnya, dan dia bilang tadi untreated apnea after several years or months. Okay. Nah, sekarang kita lihat dari A, B, C, D, E. Which one is the answer? Yang A, though disturbed, eventually people with apnea will be used to wearing CPIP. Okay. Kita memang tadi melihat ada CPIP, wearing CPIP, okay, and apnea, people with apnea, but sobat belajar coba lihat. Though disturbed, eventually people with apnea will be used to wearing CPIP. Sedangkan tadi yang diceritakan itu, mereka justru memang udah terbiasa. Jadi bukan restate ideas-nya, bukan lagi though disturbed.
jadi kayak semacam terpaksa, mereka pada akhirnya juga akan terbiasa. No, bukan itu. Dia tadi, can you remember? Tadi dia tentang treatmentnya, ya. After long untreated sleep apnea, akhirnya dia, si pengidap si apnoea ini bisa feel relaxed, ya. Nah, berarti bukan ini. Dia nggak merasa disturbed. Justru tadi dia bilang, they will go to bed and wear the CPIP mask. Okay? Yang dia bilang subconsciousnya. Justru udah automatically like that. Ya. Berarti ini bukan. Yang B. At last, people with apnoea will have to develop themselves their own mask. No. Tadi dia bukan tentang developing their own mask, tapi justru ada CPIP dan akhirnya CPIP-nya ini sebagai treatmentnya, ya, sebagai something to feel relaxed. Okay? Nah, berarti ini juga bukan, cross out aja. Nah, terus yang C, after years of using mask, people with apnoea will be able to sleep soundly. Okay, be careful with this. After years of using mask, people with apnoea will be able to sleep soundly. Oke, kita lihat di sini memang ada mask, ada people with apnoea, and this one will be able to sleep soundly. Oke, nah ini bisa kita kasih mark dulu. Coba kita lihat, jangan-jangan ada yang lain ya, yang lebih straightforward, langsung shot ya. Yang di sadly speaking, CPIP medication will certainly take years to cure apnoea. Oke, ini tadi tipenya CPIP. Nah, dia bilang to cure apnoea. Yang tadi di yang akhir-akhir kita bisa lihat after untreated sleep apnoea take years, seperti itu ya. Dan di sini dia bilang sadly speaking, CPIP medication will certainly take years to cure apnoea. Oke. Nah, ini bisa kita simpen. Kita lihat lagi ada pilihannya. Oke, nanti kita akan komparasi pilihan jawabannya mana yang paling sesuai ya, sobat belajar. Oke. Yang E, fortunately the mask will definitely be needed only during night times. Oke, this case, untuk case yang E, ini kita bukan membicarakan tentang the need. Oke, only during night times. Justru bagaimana si CPIP-nya ini jadi medication-nya after untreated. Ya, ini juga bukan. Okay, so we have this too. Yang C, after years of using mask, people with apnoea will be able to sleep soundly. The other one, sadly speaking, CPIP medication will certainly take years to cure apnoea. Okay, which one do you think the answer of this question? Okay, sobat belajar, so this is this one, D. Sadly speaking, CPIP medication will certainly take years to cure apnoea. Ya, tadi yang sudah kita lihat di paragraf ke-7, dia bilang, okay, so for that, CPIP-nya itu memang bisa menolong si orang-orang yang diagnosed with sleep apnea, tapi dia bilang after several years, berarti sadly speaking, ya. Even though CPIP mask might help, but it needs time. It needs several years. Okay, as the cure of apnoea. Okay, jadi jawabannya D. Be careful with this. Okay, soal UTBK akan sobat belajar lihat pilihan jawabannya. Dia akan banyak keywords yang sesuai. Artinya adalah dia mirip persis dengan yang ada di teks. Tapi pas kita lihat konsepnya secara utuh, dia nanti ada yang beda. Oke, total bedanya benar-benar 100%. Dia beda, ada yang mirip-mirip, ada yang dia gradasinya miripnya sedikit banget, walaupun keywordnya sama. Oke, jadi for that, sobat belajar lihat dia secara utuh. Jadi from the very first word up to the very end, ya, dibaca secara utuh. Oke, sobat belajar. Wow, brilliant. Oh, sekarang udah beda teks. Oke, berarti with another text comes another question. Oke, seperti biasa yang sering Kariska bilang, si UTBK ini memang dia
paragrafnya banyak dan juga dia seperti ini ya. Dia paragrafnya isinya banyak. Oke, oh ternyata ada 3 slide. Sekarang kita langsung lihat pertanyaannya. Oke, this one. Oke. In the last paragraph 7, in the last part, paragraph 7, Tazo holds the belief that. Here kita ada this keyword. Ya, jadi nanti paragrafnya kita spesifik ke paragraf ke-7. Nanti yang kita cari juga si Tazo believe. So we have paragraph 7, Tazo and believe. Sekarang kita langsung go back. 7, let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini dia. Here, sobat belajar, a society with some people being idolized for being fabulously rich sets a standard of success that is unattainable and leads us to try to approach it by working more and spending more. Dia bilang ternyata ada trennya. Fabulously rich sets a standard of success that is unattainable and leads to try to approach it by working more and spending more. Dan ini tadi tokohnya si Tazo. Terus kita lihat ada apa lagi yang mentioned by Tazo or explained by Tazo. Dia bilang cooling the consumption-driven economy, working less and consuming less are better for the environment and better for humans too. Di sini dia bilang kan ternyata trennya, working more and spending more. Working more and spending more. Tapi again, si Tazo-nya bilang justru working less, dia harus cooling the consumption-driven economy, working less and consuming less are better for the environment and better for humans too. Jadi kontradiktif ya, trennya dia justru naik, about the working and spending, tapi ternyata for the better environment and better humans too, justru should be working less and consuming less. Nah, berarti kita keep in mind that idea. Sekarang kita ke sini, this one. Yang A, human activities based on the economic desire will tend to damage environment. Holds the belief that. In last part of paragraph 7. Berarti last paragraph 7 yang tadi berarti yang dia sebutkan last spend, something related to that. Last spending and last working less and spending less, that one. Nah, yang A, human activities based on the economic desire will tend to damage environment. Fokus kita tadi yang last part, paragraph 7-nya, kalau yang ini justru dia bilang human activities based on the economic desire will tend to damage environment. Bukan yang itu, ya. Sobat belajar, justru ini tentang bagaimana si human-nya ini dan juga si environment-nya ini yang justru harus kita keep dua-duanya. Kalau yang ini dia bilang damage environment aja. Padahal tadi itu harus dua-duanya, both sides. Berarti yang ini bukan. Yang B, we tend to disrupt nature and ourselves due to economically oriented desires. We tend to disrupt nature and ourselves due to economically oriented desires. Ada nature, ada ourselves. Itu yang jadi fokusnya dan kaitannya dengan economically oriented desires. Ini bisa kita simpan.
Let's play with the ujian tertulis berbasis computer options, okay? Yang C, success in terms of economic basis forces humans to destroy personal values. Kita not really something related to personal values and success. Justru tadi kita membicarakan tentang bagaimana sih si human dan environment-nya itu mereka jadi rusak, ya, yang berkaitan dengan consumption-nya itu tadi. Oke. Nah, berarti ini juga bukan, sobat belajar. Oke. Yang D, the factors causing the damage of environments lie on the economic desires. Nah, the factors causing the damage of environments lie on the economic desires. Oke, nah yang ini dia cuma bilang the damage of environments. Sedangkan tadi yang dijelaskan oleh si Tatzel, dia bilang kalau itu justru dari dua pihak ya, baik si human maupun si environment ya. Oke, sobat belajar, berarti yang ini bukan. Yang I, it is possible to save environments if economic standards are increased. It is possible to save environments if economic standards are increased. Tadi kalau sobat belajar lihat, justru dengan adanya increased economic standards, orang justru working more and spending more, yang akhirnya berdampak damage environments and damage humans too. Berarti yang ini juga bukan, justru makin rusak ya environments-nya. Ya udah deh yang B ya. This one. We tend to destruct nature and ourselves due to economically oriented desires. Oke, sobat belajar. Jadi lihat dia keywords-nya ada nature, ada ourselves. Jadi untuk tipe soal seperti ini atau dari pilihannya deh. Tadi yang dia sebutkan adalah environments. Di sini dia bilang nature. Nah, nanti sobat belajar juga akan temukan variasi yang mirip seperti ini yang ada di soal-soal UTBK. Oke, dia akan menggunakan synonym. Oke, tapi synonymnya benar-benar sama. Oke, artinya mereka meaningnya itu sama. Oke, orang akan think about the same thing, ya, about that, focus walaupun vocabulary-nya itu beda. Oke. Well, nice. Kita lihat. I think this is my favorite question in UTBK. Kita lihat ya. In organizing the ideas in the passage, the author starts by. Okay. In organizing the ideas in the passage, the author starts by. Nah, di sini sobat belajar lihat, the author starts by. In organizing the ideas in the passage. Ya. Berarti kita lihat pola. This is more about pattern. Ya. Jadi how to organize ideas in passage, the author starts by. Nah, berarti kita lihat gimana sih si authornya ini memang langsung introduce ke topik yang tadi dijelaskan, caranya seperti apa. Ya, sobat belajar, sekarang kita lihat berarti this one. Oke, nah di sini starts by-nya kita bisa fokus dari sini paragraf pertama dulu ya, sobat belajar. The pursuit of true happiness can lead people to lifestyles that will not only be satisfying but will be better for the environment. According to an overview of psychological research, for decades, consumerism has been a collision course with the environment. That is, consumer habits drain the planet of natural resources and accelerate global warming. One view is that we need to change consumption in order to save the planet, said Miriam Tatzel. Oh, si Tatzel ternyata nama lengkapnya Miriam Tatzel, sobat belajar. Okay. But what if we approach it from the other way around? What if what is good for the consumer needs?
What if what is good for the consumer meets what is good for the environment? Oke, itu dia tadi paragraf pertama, starting pointnya. Oke, nah kita bisa lihat lebih jelas lagi dari kalimat pertamanya. Oke. The pursuit of true happiness can lead people to lifestyles that will not only be satisfying but will be better for the environment, according to an overview of psychological research. Oke, nah berarti ini true happiness, ini to lifestyles that will not only be satisfying but will be better for the environment, according to an overview of psychological research. Psychological research, dia bilang true happiness, lifestyle that will not only be satisfying but will be better for the environment. Oke, nah berarti di sini bicarakan tentang ini true happiness, lifestyles, dan juga menurut psychological research. Oke, and kaitannya tadi kalau ada environment and something, kita juga bisa guess mark this one. Oke, nah ini paragraf pertama, terus kita bisa lihat ke paragraf selanjutnya. Oke, positive psychology or the study of happiness, mirip yang tadi, ini bahas tentang happiness, ini bahas tentang positive psychology-nya, ini the study of happiness, ya, sobat belajar, well-being and quality of life, provides the answers to what really brings happiness to consumers, that's all said. Dia sama, ya, berkaitan dengan ini, trendnya, dan juga ini positive psychology-nya tadi yang mention di first paragraph, ya. And this one, Tatzel's research illustrated how many consumer traits have direct links to the environment for both good and bad. Ini juga mirip dengan yang tadi awal-awalnya, okay. This one, kita udah kelihatan. Yang ini, Tatzel noted that another path to well-being is thrift, which means conserving resources as well as money. Okay, this one, people enjoy doing things more than having things. Okay, trendsnya. This one, other research has found that people are more likely to be happy when they promote personal talents and relationships more than money and fame. Okay, this one, a society with some people being idolized for being fabulously rich sets a standard of success that is unattainable and leads us to try to approach it by working more and spending more. Okay, let's see. Berarti di sini, this one. Okay, in organizing the ideas in the passage, the author starts by yang A, offering a fact of the impact lifestyles on environment, followed with other evidence of non-destructing conducts. Non-destructing conducts. Nah, padahal tadi dari paragraf pertama kita bisa lihat jelas idenya, sobat belajar, not really about this non-destructing conducts. Dia justru bilang other way around. Ya, other way around berarti kita harus lihat yang win-win solution. Okay? Jadi good for environment and good for human too. Okay? Nah, berarti bukan offering a fact. Ya, offering a fact-nya juga bukan. Okay. Yang B, arguing for the importance of having appropriate lifestyles, describing research procedures, and then presenting results. Okay, not really about the research procedures. Ya, dia tidak menjelaskan detail atau fokusnya bukan ke research procedures. Kan di sini pakai and, berarti memang ini dijelaskan. Padahal tadi not really mentioned. Ya, justru bukan si research procedures-nya. Justru topiknya yang saling dikaitkan dan hubungannya seperti apa, dan dia bilang other way around. Ya, sobat belajar, jadi ini juga bukan. Okay. Nah, yang C, showing human lifestyles in search of happiness as conducts seriously causing harm to environments exemplified with evidence. Showing human lifestyles in search of happiness as conduct seriously causing harm to environments exemplified with evidence. Okay, nah, this one,
dia bilang seriously causing harm to environments. Oke, nah tadi justru dia bilang other way around. Dia cuma disebutkan sekali sebagai pembuka bridgingnya, tapi bukan ini yang jadi fokusnya. Ya, be careful tadi kita relate dia dengan something about consumption. Ya, ada happiness, the pursuit of happiness, positive psychology, dan juga consumerism. Oke, nah itu bisa jadi modal kita untuk lihat ini dari D and E, mana yang jawabannya paling tepat. Yang D, describing impacts of being eco-friendly resulting from keeping proper lifestyles and then descriptions of way to get happiness. Nah, eco-friendly-nya itu describing impacts. No, justru tadi starternya dari paragraf pertama yang jadi acuan utama kita, dia langsung buka dengan the pursuit of happiness. Ya, dengan trennya seperti itu, terus dengan damage-nya, dan juga bagaimana harusnya other way around yang bisa win-win solution itu ya. Berarti ini juga bukan. Oke, nah yang I, ya udah jawabannya tinggal yang I. Kita bahas sekarang kenapa yang I ini jawabannya yang paling tepat. E, showing the link between consumerism and environments and then arguing for true happiness, good for humans and environment. Again, showing the link between consumerism and environments and then arguing for true happiness, good for humans and environment. Nah, ini yang tadi Kak Rizka sebenarnya kasih clue ke sobat belajar, kita harus lihat relate dengan apa. Yang tadi the pursuit of happiness, yang ada environments, yang ada consumption and anything itu, dia diwakili dengan si consumerism untuk yang consumption-nya itu tadi. Oke. Terus di sini dia environments. Oke. Kan tadi dia bilang the pursuit of happiness dengan lifestyles-nya, oke. Dengan perilaku ini dan dampaknya ke sini, sobat belajar, oke. Dan di sini dia bilang then arguing for true happiness, good for humans and environment. Nah, jawabannya ini. Ini yang tadi jadi fokus kita, yang win-win solution, yang advantage, oke, advantages for both sides, humans and environment. Oke, ya. Sobat belajar, jadi for this type of question yang dia bilang in organizing the ideas in the passage, the author starts by. Nah, ini sobat belajar bisa fokus dari awal, oke, paragraf pertamanya itu, terus dilihat dia membicarakan tentang apa. Ada hal-hal apa aja yang dijelaskan di situ. Ya, sobat belajar, yang tadi contohnya, ini pilihan jawabannya memang dia ada yang tentang lifestyle, environment, tapi don't forget about other thing yang juga memang dijelaskan di situ. Contohnya yang ini, yang consumerism itu tadi, oke? Dan juga di sini humans and environment-nya yang jadi fokus win-win solution-nya, oke? Sobat belajar, so that's for di ujian tertulis berbasis komputer. And I remind you, nanti tipe ujian tertulis berbasis komputer options-nya akan mirip-mirip. Oke, jadi be careful, baca incomplete one. And for sure, kalau misalnya nanti ngeliat banyak banget paragrafnya, itu langsung lihat aja pertanyaannya seperti apa. Dan hati-hati dengan keywords-nya, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, sobat belajar, good luck for di ujian tertulis berbasis komputer and your practice of course. Oke, sobat belajar, sekarang semakin mudah ya, dan semoga semakin semangat untuk praktis ujian tertulis berbasis komputer. Well done, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.